रवां साल मुल्क भर में मोबाइल इंटरनेट की रफ्तार में 28% इजाफा हुआ, PTA का दावा। भारतीय हुकूमत को चाहिए कि जिनसी जराइम में मुलविस अफराद को नामर्द बनाने का कानून लाया जाए। भारतीय अदाकारा प्रीति जिंटा का मुतालबा। गैर कानूनी सिमों के खिलाफ क्रैकडाउन। पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी PTA ने मुल्क भर में 58 लाख से ज्यादा गैर फ़आल सिमों को ब्लॉक कर दिया। नॉन फाइलर्स पर मजीद सख्तियाँ। हुकूमत नॉन फाइलर्स पर 800 CC से ज्यादा गाड़ियाँ खरीदने पर पाबंदी लगाने पर गौर कर रही है। बिल कौमी असेंबली में पेश। गाड़ियों की नंबर प्लेट्स तब्दील करने का हुक्म। गाड़ियों की नंबर प्लेट सफेद रंग और सिंधी अजरक डिजाइन की होंगी। सिविल नाफरमानी तब शुरू होगी जब कोई दूसरा रास्ता नहीं होगा। जिन पाकिस्तानियों को मारा गया है उनका खून बहा अदा किया जाए। शेर अफजल मरवत। सोने की कीमत में एक बार फिर इजाफा। फी तोला में 1000 रुपए का इजाफा हो गया। मुल्क में सोने की फी तोला कीमत 2,75,900 रुपए हो गई। यूनान कश्ती हादसे में मजीद 35 पाकिस्तानियों के जाँ बहक होने की इतला। तादाद मजमूई तौर पर 40 तक पहुँच गई। यूनानी कोस्ट गार्ड ने लापता पाकिस्तानियों की तलाश का रेस्क्यू ऑपरेशन ख़त्म कर दिया। ग्लिसरीन में थोड़ा लीमू का रस और अर्क गुलाब मिलाकर इसे अपने चेहरे, हाथों और गर्दन पर लगाती हूँ, जिससे मेरी जिल्द नर्म और मुलायम रहती है। बुशरा अंसारी। 76 लाख से जायद मालियत के आईफोन स्मगलिंग केस में मुलजिमा आमना नाज की जमानत मंजूर। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने लाहौर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार दे दिया। इलेक्शन से कबल मालूम था इलेक्शन चोरी होगा, इसीलिए हिस्सा नहीं लिया। दावे से कहता हूँ 50% सेनेटर्स पैसे देकर बने। आज आइन और कानून की कोई हकीकत नहीं। शाहिद खाकान अब्बासी। रायवन रेलवे स्टेशन के करीब लाहौर से कराची जाने वाली तेजगाम एक्सप्रेस ट्रेन में आतिशज़दगी, फायर ब्रिगेड अमला और ट्रेन इंतजामिया आग बुझाने में मसरूफ है। साइम अयूब ने ब्रायन लारा का 31 साल रिकॉर्ड तोड़ दिया। वनडे क्रिकेट में किसी भी टीम के खिलाफ हदफ के ताक़ुब में सेंचुरी स्कोर करने वाले दुनिया के कम उम्र तरीन बैटर बन गए। PTI इमरान खान के मुतालबों के साथ हम हुकूमत के साथ मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। पार्लिमानी पार्टी का फैसला। हुकूमत से मुज़ाकरात के लिए उमर अयूब कमेटी के सरबराह होंगे। ताहम अभी तक मुज़ाकरात के लिए हुकूमत ने कोई राब्ता नहीं किया। बैरिस्टर गोहर अली खान। 1971 की जंग में जुर्रत और बहादुरी का मुजाहरा करते हुए अफवाज पाकिस्तान की दिफाए वतन के लिए कुर्बानियाँ कभी फरामोश नहीं करेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ। जजेस के लिए तालियां ना बजाएं, जजेस ठीक होते हैं, आप उन्हें खराब करते हैं। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी का गोट की बार से खिताब। दालों की कीमतें मिडल मैन के किरदार के बाइस कम नहीं हो रही। महंगाई 6.5 साल की कम तरीन सतह पर आ गई। वज़ीर खजाना औरंगज़ेब। किसानों की खिदमत में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। लाइव स्टॉक कार्ड के जरिए माल मवेशियों का इलाज किया जा रहा है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज। जिना हाउस जलाओ घिराव केस में अहम पेशरफ्त। JIT की जानिब से पेश की गई रिपोर्ट में मजीद 5 मुल्जिमान को बेगुनाह करार दे दिया गया। मुल्जिमान के खिलाफ थाना सर्वर रोड में मुकदमा दर्ज था। कौमी असेंबली में अवाम की नुमाइंदगी करने वाले बहुत कम लोग हैं। 70% अरबपति अरकान बैठे हैं। बाप के बाद बेटी या बेटी और शोहर के बाद बीवी इक़्तिदार में आ जाती हैं। हाफिज नहीं। स्पीकर कौमी असेंबली और PTI के रहनुमा असद कैसर पर इस्लामाबाद की हुदूद में दर्ज मुकदमात की तादाद 17 हो गई। 24 नवंबर के एहतजाज से पहले मुकदमात की तादाद 9 थी। पेशावर हाई कोर्ट ने बानी PTI की अहलिया बुशरा बीबी की हिफाजत जमानत में 16 जनवरी तक तौसी कर दी। बुशरा बीबी के खिलाफ नैब के 2 केस और FIA का 1 केस है। 2022 में पहली बीवी की इंतकाल के बाद सहाफ़ी इरशाद भट्टी ने साबिक अदाकारा से दोबारा शादी कर ली। चेयरमैन नैब ने ग्रेड 1 से ग्रेड 19 तक की कुल 238 असामियाँ खत्म करने की मंजूरी दे दी। ग्रेड 16 की 3 सीटें, ग्रेड 23 की 15 और ग्रेड 15 की 12 पोस्टें खत्म की। दिन रात जमीन के सीने से अनाज उगा कर हमारी ग़िज़ाई ज़रूरियात पूरी करते हैं। काश्तकार किसान कार्ड से अरबों रुपए के खाद, बीज और दीगर ज़रूरी मुदाखल खरीद चुका है। मजीद इस तरह के प्रोजेक्ट पर काम तेजी से जारी है। मरियम नवाज। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जुल्फ़िकार भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी को 2 हफ्तों में MD कैट इम्तिहान लेने का हुक्म दे दिया। इंटरनेट की रफ्तार का सत्यानाश कर दिया गया। IT से जुड़े लोगों का अरबों रुपए का नुकसान हो गया। वजारत बदहाली का शिकार है। ये कौन सी फायरवॉल है, हम किससे जवाब लें। शाजिया मरी। तबूक के गवर्नर शहजादा फहद बिन सुल्तान बिन अब्दुल अजीज तलोर के शिकार के लिए खुसूसी तैयारे के जरिए पाकिस्तान पहुंच गए। 1 माह क़याम करेंगे। पंजाब भर के तमाम जेलों में अहम मकामात पर आग बुझाने के लिए नए आलात नस्ब कर दिए गए हैं। मरियम नवाज की हिदायत पर तेजी से अमल दरामद। पंजाब में मौसम सरमा की तातीलात का शेड्यूल तब्दील। स्कूल की छुट्टियां 23 दिसंबर से 10 जनवरी तक होंगी। 13 जनवरी से स्कूल दोबारा खुलेंगे। नया नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। इमरान खान कमजोर पोजीशन में आ गए हैं। उन्होंने एहतजाज के सारे ऑप्शन आजमा लिए। एक ऑप्शन
سول نافرمانی کا بچہ ہے اور اسے وہ نہیں کر سکیں گے۔ یونیورسٹی پشاور میں ICIT پروگرام کے دوران طالب علم نے خاتون کے لباس میں ڈانس کیا۔ ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل۔ طالب علم کو یونیورسٹی سے فارغ کر دیا گیا۔ بنگلہ دیش میں عام انتخابات آئندہ برس 2025 کے آخر میں ممکن ہوں گے۔ ڈاکٹر محمد یونس۔ فوج اور اس کی اعلیٰ قیادت معاملے میں درجہ حرارت میں کمی لائے۔ فواد چودھری کا بانی چیئرمین PTI عمران خان کو مشورہ۔ مرغی کا گوشت 14 روپے کلو مہنگا ہو گیا، 403 سے بڑھ کر 417 روپے فی کلو ہو گیا۔ سمندر پار پاکستانی خوشی سے تیار ہیں کہ وہ اپنے ترسیلات زر وطن نہیں بھیجیں گے۔ اگر عمران خان کے 2 مطالبات نہیں مانے گئے تو وہ ترسیلات زر روکنے کی کال دے گا۔ علیمہ خان صدیقی کی رہائی کے لیے کوششیں تیز۔ شہباز شریف کی اثر انگیز خط صدر جو بائیڈن کے نام۔ جب کوئی امریکی بیرون ملک کہیں زیر حراست ہوتا ہے تو آپ اس کی رہائی کے لیے دل و جان سے کوشش کرتے ہیں۔ ایک وزیر اعظم کے حیثیت سے میرا بھی یہ مقدس فریضہ ہے کہ میں اپنی مصیبت زدہ شہری کی دگرگوں حالت سے نجات کے لیے ہر ممکن کاوش کروں۔ شہباز کی ایک تحصیل میں زلزلہ آنے کی افواہ کے پیش نظر اسکول کی دوسری منزل پر کلاس روم میں بھگدڑ مچنے سے 8 طالبات زخمی ہو گئی۔ راولپنڈی کی مقامی عدالت نے گردوں کی غیر قانونی پیوند کاری میں ڈاکٹر فواد ممتاز کو 14 سال قید اور 10 لاکھ روپے جرمانے کی سزا سنا دی۔ انٹرنیٹ بند کرنے کا کوئی شوق نہیں ہے اور نہ ہی اس کا کوئی فائدہ ہے۔ میرے ہاتھ میں کوئی بٹن نہیں کہ انٹرنیٹ بند کر دوں، لیکن سیکیورٹی وجوہات کی بنا پر بند کرنا پڑتا ہے۔ شیزا فاطمہ۔ دہشت گردی عدالت نے پاکستان تحریک انصاف کی رہنما زرتاج گل پر حساس اداروں کے جلاؤ گھیراؤ کے مقدمے میں فرد جرم عائد کر دیا۔ بجلی کی قیمتوں میں 63 پیسے فی یونٹ کمی کا امکان۔ درخواست نیپرا میں جمع کروا دی گئی۔ 31 دسمبر کو فیصلہ آنے کا امکان۔ وزارت داخلہ کی ہدایت پر PTA نے ایکس کو بند کیا ہے۔ ایکس کی بندش کا آزادی اظہار رائے سے کوئی تعلق نہیں۔ IT منسٹر شیزا فاطمہ۔ حکومت اور PTI کے درمیان مذاکرات کے معاملے پر سہولت کاری کے لیے تیار ہوں۔ وزیر اعظم شہباز شریف 3 روزہ سرکاری دورے پر مصر روانہ ہو گئے۔ D8 انسانی کرائسس اجلاس میں شرکت کریں گے۔ شرح سود میں کمی کے بعد انٹر بینک مارکیٹ میں ڈالر 25 پیسے سستا ہونے کے بعد 278 روپے 2 پیسے پر آ گیا۔ افریقہ کے خلاف ناقابل شکست اننگ کھیلنے والے سلمان علی آغا نے مین آف دی میچ کا ایوارڈ سائم ایوب کے ساتھ شیئر کیا اور ان کی سینچری کو میچ وننگ قرار دے دیا۔ بھارتی کرکٹر روی چندر ایشون نے انٹرنیشنل کرکٹ سے ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیا ہے۔ رنبیر کپور کے ساتھ سفید مختصر لباس میں تصاویر سامنے آنے پر کبھی پبلکلی اس حوالے سے کچھ نہیں کہا کیونکہ میری پہلی ترجیح میرا بیٹا اور خاندان کی حفاظت تھی۔ اس وقت ایسا لگا جیسے اب میرا کیریئر ختم ہو گیا۔ مائرہ خان۔ سونیا کو پھوڑے کے باعث شدید بیکٹیریل انفیکشن کا سامنا ہوا جس کی وجہ سے موت واقع ہو گئی۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ میں انکشاف۔ سلمان علی آغا نے محمد حفیظ کا ریکارڈ چھین لیا۔ ون ڈے کرکٹ کی تاریخ میں 7ویں بار ہوا ہے کہ ایک پلیئر نے میچ میں 4 وکٹیں لی ہوں اور بیٹنگ میں 80 سے زائد رنز بنائے ہوں۔ لاڑکانہ سے تعلق رکھنے والے ایک خاندان نے 3 عالمی ریکارڈ اپنے نام کر لیے۔ ماں باپ سمیت 7 بچوں کی پیدائش 1 اگست کو ہوئی ہے اور اب سب گھر والے ایک ہی دن سالگرہ مناتے ہیں۔ پنجاب میں موسم سرما کی تعطیلات کا اعلان۔ 20 دسمبر سے 10 جنوری 2025 تک سکولز کی چھٹیاں ہوں گی۔ نوٹیفیکیشن جاری۔